المؤمن اللي يفوق يشفع له في البلوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sehingga teman-teman lebih ku ke hadirin, sehingga bapak-bapak ibu-ibu ki anrang sinina sila surah seleku toriporio na pungagan na tau mate lalan na sesosi weni. Alhamdulillah di topan na petujuki pung Allah Ta'ala si puasangnya amateng. Segaigan na tau malasa ukor masaki lalan na sesosi weni. Alhamdulillah di topan na petujuki pung Allah Ta'ala si puasangnya lasa. Siaga egan na tau na pancaji pong Allah Ta'ala, tapi idi ni na pilay pong Allah Ta'ala untuk mencaji matapa. Huwaladzi khalaqakum faminkum mu'minun wa minkum kafirun. Pong Allah Ta'ala mana pancaji tau linoy ripallawagan na tau lino na pancaji pong Allah Ta'ala angka matapa angka tode na matapa. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Dega gamulle matapae sangadinna na puelo pipuang Allah Ta'ala. Iana papenyama kami na maraja angke okoyawana langina pong Allah Ta'ala. Iana rosabana dena paja tu masalah masa lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi nasaroi pamase nani asalamakan. Nabi na paturungi pung Allah Ta'ala rilebok na ia alange untuk tirongi lalam melempu na tu pada angka mana salama rilalan na ia atau tonga cilampet tae lebih-lebih pa pada angka mana toki matu salama rilalan na atau tonga mana nungeta ia dega ga capakna ia dega ga pagangkanna ia naritu yaumul akhir ia regatu makada as-surimun rinna pung Allah Ta'ala mati. Jamaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya juga berterima kasih dihubungi oleh panitia Masjid An-Nur untuk mengisi ceramah pada subuh hari ini. Masjid An-Nur ini jamaah sekalian, kalau di hati para penceramah, jamaah di sini jamaah yang sudah pintar semua. Iya, tahu macam mana kau bahasana pacaramai. Ya, jadi dari komelo ki macaramu koe hati-hati ki perlu pamakanjak persiapannya nasabak benenge angka tahu sarjana nasabak maring kalinga ni insyaallah jamaah Nur ini sudah sarjana semua. Dan kalau saya sholat di sini jamaah yang mulia deo barani mancaji imam nasabak wisa kualitasnya imata ya nah apalah 30 juz tajwidnya masyaallah luar biasa. Jamaah yang mulia, yang namanya memberi nasihat adalah salah satu kewajiban kita terhadap saudara kita yang lain. Tausiah pada subuh hari ini ia naritu pekko carana ipangajai alita. Pekko carana inasehati alita. Pekko carana icaramai alita. Ya, kalau selama ini taulangi caramai. Nah, itu si makokoe pekko carana icaramai alitae sareko amangi tuli makanjai. Jamaah yang mulia, sebelum saya lanjutkan, ya di antara jamaah di sini juga ada guru mengaji saya dulu, namanya Ibu Hudayah. Dia bisa angkagi ya regade-gage. Biasanya alhamdulillah angkai. Guru mengajiku biasa rotuku anak-anak. Ia baca makokoe adalah hasil daripada pembelajaran beliau waktu kami kecil. Mudah-mudahan panjang umurnya, begitu juga jamaah-jamaah yang lain. Jamaah sekalian, pekko carana lay pengajari alita. Angka enam tingkatan pura apa gorongi guruta untuk meningkatkan kualitas pakasivieta monro relebot na alangi. Nomor siji angka yasang
al-musyaratah. Ia talai musyaratah kupur ke masam paja subuh tewai ada lan ro aleta. Tewai ada lilata maka da lilah na pancaji kupung Allah Ta'ala degaga bukumu aja lalu mo pawi aja lalu mo rampe na rekko de na purio ipung Allah Ta'ala. Lilata degaga bukunna. Sini nagagan lemana pegau ya kepah tasik dia tahu 10 arwah 10 kalimat masuk opotinuna lalana sesasi beni. Ia ko makun rai nasang ahli psikologi 27 sabu werekada masuk opotinuna lalana sesasi beni. Megang itu werekada nama makun rai naroniwe. Nasinin na yaro werek kada masuk ko timuta nilau mana matu pertanggungjawaban pung Allah Ta'ala. Yana rosabana yewe ada lilata kada lilah aja mo pawi na rekodina kiguna. Ye je kanjana yaro lilata na rekodi tu mak bicara si batau lenge sikrit ni bagi pegau. La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah astaghfirullahal azim. Maka di panguluta saya bin Baz benengin asa mule tungkak makinyawa ko masih kiri ko itu lebih bagus. Karena beliau dulu ya ko matanganya mapak guru nakutana anak guruna sambil nang kalinga ya pakutana anak guruna masih kiri. Astagfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Yang kedua yewe ada do cilita maka da do cili na pancaji ko pung Allah Ta'ala untuk marin kalinga aja lalu mangkalingai aga gade na purio ipung Allah Ta'ala. Dua do cilita siddi mililata. Betunganna lebih bagus, lebih baik banyak mendengar daripada berbicara. Nah, sebab dua do cilita siddi lilata. Yeweti ada mata mata na pancaji ko pung Allah Ta'ala makita aja lalu mitai aga gade na purio ipung Allah Ta'ala. Maktoro limata lima na pancaji kupung Allah Ta'ala untuk makarawa makatani aja mukarawai aja makataniwi aga gade na puri upung Allah Ta'ala. Yeweti ada ajeta aje na pancaji kupung Allah Ta'ala untuk joka ukko sidi onrong aja moloiwi aja mo joka sidi onrong na rekode na puri upung Allah Ta'ala. Ina riasat tingkatan musyaratah. Ini lalana sesosi wenie angka 24 jam nalingi pung Allah Ta'ala. Yer 24 jam mato sori monri mancaji kotak-kotak sidi lamari mancaji lamari wi. Jam pertama lamari pertama, jam kedua lamari kedua, jam ketiga lamari ketiga, letuk lamari iye nomor 24. Nah sebab 24 jam lalana sesosi wenie. Iye lamari tae meloi leiliseki agaga makanja. Meloi iliseki amal soleh. Meloi iliseki agaga napuri pung Allah Ta'ala. Jadi tarekengnya rojata aga talisa kan jak pertama ta, jak kedua ta, jak ketiga ta, jak keempat ta, letuk jak ke-20 ta apa. Jadi makro carana nariko musyaratah. Jemaah sekalian, narik kupurani musyaratah, irisani aleta, alhamdulillah nalemo pipung Allah Ta'ala umur malampe, maga bikin mati ni waniye, maga bikin mati ni jumariolo, maga bikin mati ni nangi subuh dia nanirule masa paja subuh, alhamdulillah irule mo pa makasibiangi. Nah, iya sotae aso satu meloi ipakanjaki bateta mulai. Nah sabab maka dia guruta ia mi eso tai iro iwani sudah berlalu lainnya ni iwani itu si baja aha belum tentu da pancaji pung Allah Ta'ala ia kuna pancaji palik pung Allah Ta'ala baja so aha belum tentu na patuki pung Allah Ta'ala. Jadi ia mi bawangi tuliangga i makada ia mi bawang eso tai ipakanjaki memang di bateta makamala ipakanjaki memang di bateta mapigau ipakanja kimemani bateta si wolompolo padata taulino. Musyaratah nomor siddi. Nomor 2 tingkatan kedua muraqabah. Ia telah muraqabah
tulilai hadirkan ipong Allah Ta'ala uko sininna deceng ipagawe. Ya, lillahi moga. Ya, karena Allah moga ipagawe orange jama-jamange tulilai kontrol laleta. Ya, iya sampai bere jamaku sampai subuh di Masjid An-Nur lillahi moga Ta'ala. Tuli angka pakutana macin rolewi. Iya ronange pasidakaku lillahi moga Ta'ala. Iya ronange bateku pagawe si de jama-jama lillahi moga Ta'ala. Nasaba amala iya malada licu-licu apalan na sore munri nama tu pengala taala amala iya kami nama pacingi karena Allah semata. Ya. Yang sebab na riolo, ya, iya riolo tawe, ya. Tau kanjae, tau mabasai, tanga benipi nasu bagi-bagi sembako. Pada na pagoy al-Imam Ibnu Taimiyah, ya ku tanga beniwi masui bagi-bagi sembako deni sangi tawe. Mate mani al-Imam Ibnu Taimiyah napa ni serta makada alena pale tilima bagi-bagi sembako nareko tanga baniwi magi nasu tanga bani nasaba de na melo iris sang uku padan atau lino cukup Allah yang mengetahui semua amal kebaikan wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah amala deceng agi pagot namo pe ko dan nikna pasti ni sepung Allah Taala ya ko pung Allah Taala misangi alena mi malengi apalang. Jadi jemaah mulia muraqabah. Tanya riona atau lino isapa. Nasaba yaitu puji-pujian atau lino hanya sebatas lidah. Tapi nareko riona pun Allah Ta'ala isapa ilolonga mana. Ilolonga surga pamasina. Ilolonga to rampe-rampe decenna atau lino nareko deni gaga. Iya. Kemudian jemaah sekalian muraqabah. Tili lay hadirkannya pun Allah Ta'ala isa diukuatita. Sininna yero amala ipagawe karena Allah moga lillahi ta'ala moga ya jangan sampai bukan karena Allah jangan sampai ada tujuan-tujuan lain tuli dibola ku atita yero isange muraqabah ya naro muraqabah ya setingkatan ibadah yang paling tinggi nah sebab angka telu tingkatan ku agamata angka Islam angka iman angka ihsan nah ya ihsan inilah yang paling tinggi. Kita selalu merasa Allah hadir dalam semua perbuatan tak. Muraqabah. Nomor 3 angka yasan muhasabah. Ia telah muhasabah isapa-sapai kekurangan na aleta napa ipakanjaki. Ya, jadi muhasabah tu jemaah mulia ini pada angkanya madari ko akhir bulan ni yarga akhir tahun ni yarga nareko wenni ni ireke-reke pemang sega keuntungan tak sega isaro ya sega kerugian tak sega modal tak tuli ibanding yer maka toro idi padangkang akhirat ya nasabak sini nai di tempat apa nasani pun Allah Ta'ala padangkang akhirat sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim sini na toma tapa nasapuange melogo o tirong lalang dangka-dangkanga baluk-balukan iya nasabari musalama pole ri api pacalan pun Allah Ta'ala tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kita semua ini adalah pedagang akhirat. Yero pedagang lino lagi, pedangkal lino lagi, makalah de kritis, makalah de na reke-reke yero untung ruginna, apatah lagi di pedangkal akhirat. Ya, lalang nasi sosiwenie tuli ireke yero amalat tama pamula ki, ya, mapamula ki mau to kosubi laktu melo matinro ko wani aja tetap matinro. Ya, tareke-reke yolo masa paja subuh moga anangnya ko masigi mak baca Quran moga iya soewe masih dekat moga iya soe silaturahmi moga iya soe berbuat baik moga ukuri dua tu pajajiku iya soe wilodo mogi indokku si bambuk kunangi waktu kupura masa paja dan seterusnya selalu ada muhasabah ya. Kemudian muhasabah juga makada pura mana moga itu bakal sininna dosa-dosa tak iya togi hamaraje ya riga iya togi hamadani. Nah sebab ini tau linoe de na tulap pole dosa. Tania tau makanja tau de nama dosa. Tapi tau makanja tungka madosa tau baik. Ya ira sa tau makanja. Tau majaya tu tau degang dosa na.
jemaah sekalian. Ya. Ekstrimna tahu maja itu tahu dega do sana. Napi mal itu tahu dega do sana. Tapi tahu kami namakan jae tungka madosa tobat memang. Jadi ya di ka istiqomata ya bangun tidur. Ya pura sih matande-tande bisa ditepat magalak-galak mengaji, magalak-galak mapusa sunnah, ya jatuh sih. Ya dawas sih. Malam-malam masih cedek. Tapi tungka pura ke malam-malam endre kisi pemang. Tawatani si pemang. Ya ira sa muhasabah. Ya kupurani muhasabah irisani kekurangan aleta. Ya irisani jana aleta. Irtala muhasabah situnganna meloi isapa jana aleta. Nah sabab selama ini jana mi taulenga irisan. Dia kan irisan jana aleta. Padahal idina tahu kami na misagi aleta. Ya mega tahu dia misagi alena, mega tahu dia jepui alena. Nah jemaah sekalian, narikopura ni irisa jana aleta. Kekurangan na aleta, kesalahan na aleta, ya akutuan na aleta. Kita pindah lagi ke langkah berikutnya, ia naritu ya muaqabah. Ya, muaqabah lai hukum ya lewe. Ya ko selama ini anak guru ta misalnya lai hukum ibaba barakna. Anak tabi ibaba ya harga bawahat tami itagur ipangajari dan seterusnya. Sekarang aleta melo lai hukum. Ya, teko carana lai hukum aleta ya semua muaqabah. Carana lai hukum aleta jamaah yang mulia nareko angka jama-jamang tuli ipagau naluru den ipagau. Ta hukum aleta. Magini hukum alewe bare aja nak calling. Aja nak calling. Nah sahabat jamaah sekalian, si dia jamaah sunnah nareko tuli ipagau ni naluru den ipagau itu tercela di sisi Allah. Ya. Yeah. Pada-padana biasa makada Nabi ta yang kurang lebih maknanya ya la takunu misla Abdullah kana yusallil lail thumma tarakaha. Ajana semua pada Abdullah Nabi ta makada maka galak biasa masa pajampan ni naluru nasalai. Ya rasa paja sunnah, ya rasa pajampan ni sunnah. Tapi nariko malewa ni pagau majani nasa di pungala taala kodin ya kodin pagau. Ya pada ini pa ber jamaah. Idi aron tilima ber jamaah ko masigi ya jamaah masjidnya nur. Tililo masigi na nuru den Allah masigi itu tercela di pandangan Allah. Nah, ya ko lisui ya ko muba ya jamaah-jamaah ya ko atitae ya nor ya semua kabale hukum aleta. Ya barana idi tili masa paja ber jamaah ko masjid nur naluru de ni dapi masa paja ber jamaah barana ta hukum aleta. Teko carana ta hukum aleta barakna masih dekaki. Epung ye pasti dekaku de Allah masa paja berjama nang ko masigi mudah-mudahan ye pasti dekaku na tutupi nang ye ro kasalahku de Allah mak berjama ko masigi pada-pada na pago penguluta umarang. Penguluta Umar bin Khattab angkanang kasih di waktu maripai murusui darak ke rumana. Nagangkanna de na dapi masa pajang asrai sibana dito ko masigi waktu na puran masa pajang asara teh napa letu masigi masa pajang asara ipanguluta umarang napa lo mengolok ke nabi ta kada surun Allah taala min aja kaya dia kasih udah pinangnya masa pajang asara dari jamaah maka di umarang nasabak denangnya wa sampajak dari jamaah ko masigi surun Allah taala nasabak lo urus ero darak ke rumahku maka dia panguluta umar wasidekangnya ro darak ke rumahku karena Allah taala mamagi-magi natutupi kekurangan masa pajak asaraku ya soy. Ira semua aku na hukum alewe. Ya na hukum alena. Ya barakna jadi ya tuli mengaji ke soso. Ya tuli mengaji ke barakna tas lampa tak dua lampa ya harga tas segeso. Na luru maret paki beta dapi mengaji ya soy ta hukum ale ta baja ta pagane dua lampa ta baca. Ya ko kebiasaan ta si lampa mi ta baca ta baca dua lampa ta hukum ale ta bare aja na lisu dina mengaji. Ya maka toro tahu madari masa pajampan ni ya tuli masa pajampan ni kibaratna utamanya di ya macocoy na pada iya ya kepala 4 kepala 5 manasan ni itu mabela ni puraya lalangi na melo yang ngoloi ikura-kurangin tinro takoni ni ya ko ta kala biasa ni masa pajampan ni naluru asia ngangi dia tadapi masa pajampan ni wadilai hukum aleta isele sapajak duha. Ia ko kebiasaan ta masa pajampan ni telur rakang witri taselewi sampajak duha patarakang.
Jadi prinsipna yaro talai muaqabah aja tatitei aleta dena pagau isininna jama-jama makajai. Ya, selalu ada muaqabah. Ya, tapi idi imata dena pada penguluta umarang. Ya, angka kama lo galunge na terlambat masa paja berejama ko masjid Anur koloroi na luru lo mangolo ko panitia masjid kada wasidekan yor galuku na sabah yor na sabahri terlambat masa paja loro. Ya, dia jamaah sekalian idi tepat tadi pada tepat na umarang. Ya kepada ni tabat penguluta umrah silahkan. Tapi minimal tahukung aleta. Dia nanya wasa paja berjama aku masih na sebab loka galunge. Ta lewi ta pegei sapaja sunat abaja. Ya sapaja duha, ya sapaja qabliyah ba'diyah dan seterusnya. Ya royasang muaqabah, menghukum diri. Ya engkau ulama riolo tungka madosa ya masih dekai. Ya, kupure madosa nasa di alena masih dekai 3 dirham. Ya rodina tay riolo ulawang. Ya ro dirham maka soli angkatna. Maka dero ulamai ya ko tungka madosa ka masih dekai ka capu matu orang paraku. Melo ka paje nasa madosa. Ya, angka ulama tungka madosa angka celengan nah. Ya, angka celengan nama raja. Tungka madosa patami si di batu. Madosa si nasa di alena patami si di batu. Abanga gennai anna pulona tau umuruna ya maka dero nange ulamae ya ko anna ni pulona tau umuruku berarti 10 ni si di sabbu 500 asuna wallalani atau tungaku kolino ya ko tasik di mona dosaku seso berarti lebih ni 10 si di sabbu dosaku ya dia langsung tobat, langsung istighfar, ya langsung menghukum dirinya dengan melakukan hal-hal yang baik. Ya kuburan ini muaqabah, le hukum aleta, tulete si oko tingkat berikutnya ya semujahadah. Telai mujahadah, meloki matung-tungang. Ya, meloki bersungguh-sungguh makasiwiang. Ya, nasabah ya kotane idi matung-tungang denang kanipas saya aleta untuk pagau si di pakasiwian letu matoki denur le pagau ya jadi benenge waktu tanah anak denang kanipas ki induk tama puasa letu ki mato dia niru le puasa nah sebab biasa ki ipasa akhirnya alhamdulillah iru le puasa rabalangi jadi ia rojiwata idi tolinoe pada anak loloe Yero anak loloi benenge denang kana pas seinduk na paja susu letu mak janggu tulis susu yero anak loloi. Ya, nah sebab biasa ipasa paja teru ni teru. Maka toro ini jamaah yang mulia oke sepaja subuh pas sepaja subuh. Ya. Ini to masa sepaja subuh benenge denang kani pas sali talo masigi denang ni rule masa sepaja subuh teru oke masigi Nah sebab biasa ipasa ya biasa ya tunggu-tunggangi biasa ya gangkul lagi nagangkan na maringa manis di pagaw ya yana subuh pasti talinga ki namo de ni taduki namo de tu pakai alarm yana subuh pasti talinga ki nasaba takkala biasa ni maka toro sini na pakasiwa lagi ya perlu dibiasakan alladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana taumatung-tungenge ukula lekuna sepung Allah taala napitangi pung Allah taala lalang yang ya lebih luas lagi. Jadi harus ada mujahadah, harus ada kesungguhan dalam melakukan ibadah ini. Ya kurite kesungguhanna ya ulama-ulama iriolo. Ya pada pengeluta al-Imam Abu Hanifah. Yaro Abu Hanifah wattunna madising taluratu rekanna sampaja sunnahna sesosiwenni. Abang amala salat dai siratu mani 50 rekanna sampaja sunnahna sesosiwenni. Ya, la salat dana Abu Hanifah ya dia nurle kalai di waktu tamadising. Ya, begitu kesungguhan para ulama dahulu jemaah sekalian. Disebutkan dalam sejarah ya Said ibnu Musayyib ya 70 tahun umurna 20 tahun umurna akka 70 menre tanama pacingnya mah haji ya rasa mujahadah ya ada ulama ya sesana panrita tariolo guru tariolo sampaja sunatna mapamula duha letu loro angkato mapamula loro letu asra
Nah sebab waktu-waktu sampaja sunnah mana ya jamaah sekalian. Ya. Ia tu pallawangan na sampaja subuh si baloro malampe. Ajak lalu nalanya bawang ia lampe na pallawangan na sampaja subuh si bawa sampaja loroi kecuali talisa kiwi sampaja sunnah amu mani 2 rakaat. Ya, biasa salat duha. Ya, nah sebab angka telu malada na patu-patukan nabita o ko pangeluta Abu Hurairah. Ya, maka dia Abu Hurairah na pasanga to ripojiku. Ya na itu nasa nabita. Telu pasalang. Nomor sidi na pasanga nabita masa paja witri regau dena pa umatindro. Na sabab Abu Hurairah mak dojo koni mak guru. Ya. Madari bakti tawe napa talinga. Jadi mas sampaja witri memang ni napa matindro. Jadi ini ibu-ibu bapak-bapak nareko khawatir ki de ni dati de ni rule moto yolu na subuh asam paja witri memang ina pam tidro wadi siraka wadi telur raka wadi 5 raka. Ya. Kemudian jemaah sekalian, nomor 2 na pasangan nabita aja dewa sampaja duha 2 raka sekalipun ya hanya 2 rakaat. Ya. Nomor 3 na pasangan nabita ma puasa putih. Ya, puasa putih yarga ayamul bid yang narik tanggal 10 telu 10 apa 10 5 ulang hijriah. Nah, ini kan jana angka tanggal hijriah tak boleh. Nadapi sih waktu nama puasa putih ki saya jamaah sekalian. Jadi itu namanya mujahadah. Kemudian ya mujahadah ki jamaah sekalian. Ini kemampuan sama kesiwi itu berbeda-beda. Ya, angka mengalak mengaji, angka mengalak puasa, angka mengalak sedekah, angka mengalak zikri, angka mengalak silaturahmi, angka mengalak dan lain sebagainya. Prinsipnya ia robabanna suruga mega. Angka babanna khusus to magalak mau puasa, angka babanna khusus pak diri jamaah, angka babanna khusus pas sedekah. Sekarang jamaah sekalian tapi lewi si di pak kesiwiang ia tule pagau manenungang idi nomor 3 okoro. Betulnya angka si di babana suruga ya katani. Baba pa puasa sunnah giha, baba pa baca Quran giha, baba pa sedekah giha. Nah sebab lalamana tu kemampuan tak. Pada pengeluta Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Yoro Ibnu Mas'ud magala mengaji tapi dia dulu ma puasa sunnah. Maka dia sahabatna, Ibnu Mas'ud magi dia tak puasa sunnah ini. Maka dia Ibnu Mas'ud ya koma puasa sunnah ka dia ule mengaji. Jadi jamaah sekalian ini pilih lalu si di amala okolino ini nomor si di okoro. Baban lagi suruh ketakatani ia magalak masih dekat, ia magalak ma puasa sunnah, ia magalak berjihad di jalan Allah, ia magalak ma pak guru. Yang penting angka si di babanna suruh ketakatani. Ini nomor si di okoro, ini mawatan okoro, ini pasau okoro, ini mawarra okoro. Sampai itu jamaah mulia watuna mameraja nabita nang kalinga nabita sadanna sandalana Bilal oko suruga tasila nabita mana kadang sawang kalinga sandalana Bilal oko suruga betongan na iro Bilal mana satamu suruga watuna li sunabita pole mameraja siruntu i Bilal kada Bilal amala agaro iku kami nama dari mu pagau wang kali ini sandalakmu ke surga. Padahal yero sandala nampo Bilal jamaah sekalian sandalak sempo. Sandalak ijai. Sandalak nanti riolo. Tapi iya sandalak nang kalinga sadana nabi to ke surga. Kan jada to matapa Makre pu Bilal ditoga ada seding esrona Allah taala sangadinna tungke masola jene kulo kama jene wanni togiha as-sotogiha tulilo kama jene tungka pura kama jene tuli masapaja jene ka 2 rakang irona satulio pagau as-so esrona Allah taala maka dia bitayina tu nasabari jadi jamaah sekalian angka si diura ipatui berana ide magala ki mengaji ukutoni ro magala tabaca ta sige seso berarti tungka ulang tamma baca kurata sisan 1 kali 1 bulan berarti lalana si taunge ak 10 ki 2 tahun apa tamat Quran apa dadapi si ramal memang ya ko ramalangi pamulai jadi jemaah sekalian perlu mujahadah perlu ya tungangi ya gangkulengi
ya ke sana pendena mujahadah. Yang namanya mujahadah perlu kesungguhan. Jemaah sekalian, si dia tu pakai si yang dari ko idi nomor si di okoro, idi na terkenal okor sisi na Allah Taala. Contohnya, jamaah Masjid An-Nur. Tuli mak bere jamaah ko An-Nur. Itu bere jamaah ta tuli mak bere jamaah ko masjid ta si baidi. Aso akalima sesosiwani, ia ko mate baja sangadie, ia masjid na terriwi amatenna. Ya, ada asar saya pernah baca ya. Kau kata tahu tilima berjama apa sih di masjid? Ya kau mati itu teh matu. Ya orang masjid tilinon rima berjama iterri kor masjid. Jadi terri ya masjid nareko angka jamaah mati. Ya, jadi jamaah sekalian itu kelebihannya orang-orang beriman. Ya, ia masjid tasakamai mama kumangko jamaah mulia. Tasakamai ya masjid benda mati. Ya, tasakamai masjid ta nanti teh bawami. Ini masjid kita jamaah sekalian. Siapapun jamaahnya yang meninggal pasti dia tangisi. Nah, ini mujahadah, orang-orang yang mujahadah. Ya, kemudian ya kupuraki mujahadah. Ya, angkan nang nangi musyarata, muraqabah, muhasabah, muaqabah, kemudian mujahadah, nomor 6 muatabah. Ya. Talai muatabah icobi-cobi aleta ko basogi daga apa ya kada-kada aleta ya kada-kada aleta ye pada napagoi pangluta Umar ibn Khattab tame ko daratna napa nagunci tanganna napa napodang alena makada Umarang ibnu Khattab la tattaqiyanna Allah aw la yu'adzibannak Umarang atung-atung komitau ko pong Allah Ta'ala yariga sadio ko icalla matu asari mondri ya nebe ada landro alena Umar aja je mo aga sana makutu-kutu ya sisa mito tuo korlebo na yalang ya tuana pacapuran ya dia nagaga kehidupan kolino sasudah ini nah yero sinin atau melo mate nasa pong Allah Ta'ala pasti masa sekali mana ya tahu makan ja lagi masa sekali apalagi tahu de na makan ja aga nasa tahu meloi mate narkonita ni onron na uko de na makan ja rabbirjiuni la'alli a'malu solihan fima tarak puang pali suka pe mang okolino kasi ya ko wadingi namo si somi namo donga somi namo si jami magi na melo liso la'alli a'malu solihan fima tarak bare opago manangi sininna yoro pakkasiwiang yede ebeso opago iwatuku tuwo mupah ya jadi itu tomate dengine wadi toko kasi sik di manne yar kedua manne melo toko masa pajasuna dua rekan nasaba nisani apalani rasa pajasunana ya yoro tomate dikene wadi tuwo pemang melo tuwo namo cinampami ya cinampami tuwo masih kiri makanya kita jamaah mulia alhamdulillah nale mopi pong Allah Ta'ala sunga malampe nale mopi pong Allah Ta'ala disi-disingan nale mopi pong Allah Ta'ala asegenangan loni me niat tong-tongangi iye sesanna umurutta untuk matong-tongang makasuwian untuk lolongan ngiriono pong Allah Ta'ala apa itu oko rilanna agamata rilanna kurangi sininna amala akhirae nasuromanangi pong Allah Ta'ala masita-sita wasari'u ila magfiratin min rabbikum asita-sita ko lolongangi magfirana pungi wa jannatin arduha samawati wal ard anrangi suruga ia lonna pada langi si balino ya kemudian di ayat yang lain ya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun dan amalan akhirat itu ya kuwadingi make dangi ya make dangi aja na tumelo ikala ya tarki ikala oko bali bolata ko urusan dunia tapi aja tamelo ikala nareko urusan akhirat ya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun ya di ayat yang lain fastabiqul khairat berlomba-lomba melakukan kebaikan bahkan di ayat yang lain ya fafirru ilallah larilah menuju kepada Allah onro masih kasikat apa go edicenge pada ko lari ki ya selesai siddi tulete si ko siddi fa iza faragta fansab selesai ke bahasa paya subuh tulete si oko siddi amalaleng masikri masampaja sunnah mapuasa madapidang pedece berbuat baik
pendekna sinina ya umur tai de gaga de na berbuat baik. Ya, maka dia anak guruna Imam Ahmad 20 kanasang tahun si bawa guruku Imam Ahmad. De gaga aso lalui sangadina yero asoi lebih makanya daripada iwani. Baja lebih makanya daripada asoi. Ini levelnya ulama. Ya, ya koi di level ta pada nangnya upawe jamaah sekalian, ya pura si nono ipendre si pemang. Pura si menre buat si cede ipendre si pemang. Ya, jadi jamaah sekalian bersegera dalam melakukan kebaikan. Pangulut Abu Bakar Siddiq. Ya, angkan kasih di waktu pura bahasa pajasubu nabita. Napa makna nabita niga ripal lawangamu menang mapua saya soe. Maka dia pangulut Abu Bakar Siddiq iya surun Allah Ta'ala. Maka dasi nabita niga ripal lawangamu menang pura masih dekat ya soe. Maka dia Abu Bakar Siddiq iya surun Allah Ta'ala. Maka dasi nabita niga ripal lawangamu menang pura celengi tau malasa ya soe. Maka dia pangulut Abu Bakar Siddiq iya surun Allah Ta'ala. Maka dasi nabita niga ripal lawangamu menang pura bawa tau mate uku kiburu iya soe. Maka dia pangulut Abu Bakar Siddiq iya surun Allah Ta'ala. Maka dia nabita dia nasi pulung iya apa jama-jamang oko si dia tahu sangadinna ijami ngitama suruga. Jadi Abu Bakar Siddiq maile mopi pole ni menjagut tau malasa maile mopi pura ni masih dekat ya koi di jamaah sekalian mau tanda-tanda ke so na patulor rumah sakit mitai beli bolate rumah malasa pura pi masasa pura pi manre masanapi masagena pi napalo mita tau malasa ya ko Abu Bakar Siddiq masih sijai. Ya, dia pernah jama-jama lena lo ni mitai keluarganya rumah lasai ya harga beli bolaan rumah lasai. Jadi jamaah sekalian begitulah kehidupan kita di dunia nareko meloki tuli pangajari aleta yolo ipangajari na sabab makde pun Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara sinin nato matapae jagai wi alemu aleta yolo ijagai anrang siminna keluargamu pole ri api pacalan pun Allah Ta'ala matu asrimun ri. Jadi anak-anak ta jamaah mulia yo ko itaddu ko subui ya sabara kita dui ya akalara pangenna pada nareko makan ri api ko boleh ya angka bola nan ri api na ira waktu nan makan ri api ko boleh angka nana matinro itaddu dia namelo moto. Ya agak kira-kira pego ya suden rengang bare masu ibare moto ibare aja nan re api makotor jamaah mulia anak-anak tak ya ko itaddu ko subi sak baraki na saba iya ko deni taddu ko subi wasa paja subuh mawe nan re api batu asrimunri ya api narakela bima pallai daripada api makan rewe o kusi dia bola. Jadi jamaah mulia ya kita bersabar membangunkan anak kita, keluarga kita, fastabir alaiha dan bersabar untuk senantiasa melakukan itu. Ya kemabiasan ni taddu tu jamaah sekalian insyaallah namo de na ni taddu nariko balega ni langsung to moto pago ipakasiya malabi nasaba itulah yang didapatkan dari bimbingan kedua orang tuanya di rumah. Ya nakapange wala ada palisa wetu mamuri angka kegunana kepada diri saya dan kepada semua saudara-saudara saya, dan saya selalu berharap dan berdoa sebagaimana napasipulung ipong Allah Ta'ala kurilana yang masigi mak barakae mamagi-magi napasipulung manatuki matu okurilana surga pamasena sarimonri. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.